Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali bersiaran dalam sesi bedah siasat. Untuk hari ini insya-Allah kita akan melihat salah satu lagi syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia, yang diberi nama Microlink Solution Berhad. Microlink Solution Berhad, syarikat yang terlibat di dalam digital services, sektor digital services. Untuk kita bedah hari ini berkenaan dengan report yang dikeluarkan pada tahun 2020 insya-Allah. Dan sebelum kita bermula, seperti biasa, so please klik button share, klik button share agar lebih ramai kawan-kawan kita dapat join sekali insya-Allah bagi memeriahkan sesi majlis ilmu kita ni insya-Allah. So bersiap sedia dengan buku catatan saham anda, so buku special saham anda, pen dan juga sediakan air sekiranya perlu, sebab biasanya lah sesi kita ni mengambil masa 45 minit sehinggalah ke lebih 60 minit. So tak nak terganggu in between, so siapkan awal-awal supaya kita dapat fokus untuk sesi ini insya-Allah. So kita akan bermula sebentar saja lagi. So boleh siapkan kelengkapan anda. Kita nak pergi perang, kena siapkan semua perbekalan. Dan juga klik button share. Thank you so much kepada yang dah share. So kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Alright. Baik, sekiranya anda semua sudah bersedia, kita mulakan sesi kita pada malam ini sekali lagi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anda semua. InsyaAllah sesi kita pada malam ini kita akan cuba untuk melihat salah satu lagi syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia yang diberi nama Microlink Solution Berhad. Syarikat di dalam sektor digital services. So ada something yang menarik mungkin kita boleh perhatikan dalam annual report ni. So kita akan go through insya-Allah bahagian awal report ini. Dan seperti biasa sebagai disclaimer, sesi ini bukan memberikan sebarang nasihat pembelian maupun penjualan, tiada sebarang buy call atau sell call diberikan, dan sebarang keputusan pelaburan adalah di atas risiko masing-masing. So please take note on that. Kita buat session ni hanya untuk sebagai pembelajaran, sebagai kajian, bukan tujuan untuk sebarang nasihat pelaburan. So please take note on that. Alright, so report ini dikeluarkan untuk tahun financial year 2020. Financial year 2020 bagi syarikat ini adalah berakhir 31 Mac tahun 2020. Yang mana dia punya financial year tak follow calendar year. So kalau calendar year, of course dia kena start from 1st January sehinggalah 31st December kan. So yang ni dia start 1st April, ending the following year 31st March. Tarikh dikeluarkan report adalah pada 28 Ogos 2020. Ini yang latest. Untuk tahun 2021, walaupun dah habis dia punya financial year, cuma dia punya report
So report dia masih belum dikeluarkan lagi. Okay, so depending, masih ada beberapa dia ada tempoh yang dibenarkan untuk dia prepare di report lah. Alright. So I think mungkin juga kita boleh tunggu Ogos nanti dia akan keluarkan the whole lah, termasuk audited report. Okay, sebab yang sekarang of course dia dah keluarkan dia punya, nampak kat sini dia punya net profit, tapi this one belum audited lagi lah. Okay, kalau nak tunggu yang audited, kena tunggu dia punya final annual report. So it's quite interesting bila saya perhatikan 3 tahun belakangan ni. Okay, bermula 2019 yang mana keuntungan syarikat ni adalah sebanyak 900,000 saja, dan kemudian dia meningkat kepada 10 juta 10.6 juta. Dan apabila kita tengok dekat latest yang ni daripada KLC Screener punya data lah nampak ni, so belum official dalam annual report, tetapi kalau lihat di sini dia telah menunjukkan 31 juta net profit bagi tahun kewangan berakhir 2021. Okey, so 3 tahun yang cukup tinggi peningkatan dia, okey, daripada 900,000 meningkat kepada 10 juta dan juga meningkat kepada 31 juta so sesuatu yang bagi saya peningkatan yang agak memberangsangkan daripada segi growth in term of net profit. Dan jika dilihat sejak didagangkan, okay, so far hanya sekali dia pernah mencatatkan kerugian syarikat ni pada tahun 2018. Ni based on KLC Screener punya data. Pada tahun 2018 itulah kali pertama, okay, dia mencatatkan kerugian semenjak didagangkan. Kalau dalam KLC Screener ni tunjukkan data daripada 2006 so 2006 sampailah 2021, hanya setahun dia pernah mencatatkan kerugian. For the rest semua masih net profit, masih untung. Okey, cuma dari segi naik turun lah ada untung naik, ada yang turun. Okey, cuma yang dekat sini yang agak tinggi dia punya kerugian yang dicatat, iaitu negatif 50 juta untuk tahun 2018. 2019 start recover, 2020 on the kembali meningkat prestasi keuntungan. Dan juga 2021 kita nantikan the final figure untuk audited report, berapakah keuntungan bersih syarikat yang didagangkan ni, insyaAllah kita nantikan nanti. I think sekitar bulan Ogos juga kita boleh nantikan, sebab kalau kita tengok track record biasanya bulan berapa dia keluarkan. Okay, so ini Julai awal sikit, so yang 2021 agak lewat dia keluarkan pada bulan Ogos. So kita sama ada boleh nantikan sama ada Julai atau Ogos untuk report yang terkini. Alright, so this is the punya report untuk tahun 2020. Okay, so boleh nampak kat sini dia punya page depan microlink dengan gambarnya dekat sini. Mungkin inilah dia punya services lah yang ditawarkan oleh syarikat ni. Ni page nombor 1, kita masuk ke page nombor 2 sama, masih dia punya gambar-gambar kat sini. Okay, so page 3 volume 1 tunjuk. Okay, so dia pecahkan dia punya report kepada beberapa volume. Okay, anda dapat sini ada volume 1 part 1, volume 1 part 2, kemudian ada volume 2 dekat sini. Okay, so ada 2 volume dan juga pecahan volume 1 ada 2 part. Okay, so anda kalau nak, yang saya buka ni ialah yang the first part volume 1 part 1. Saya tak tahu kenapa dia pecahkan macam tu. Dekat dia punya website dia pecahkan 2 je. Dia ada volume 1 dan juga volume 2. Okay, so anda boleh download juga dekat dia punya official website. Okay, so untuk volume 1 is untuk corporate reports and compliance statements. Dekat page 3 adalah dia punya table of content. Anda boleh nampak, boleh skip terus kepada part yang anda nak tengok based on dia punya table of content. Dan page nombor 4 dia masuk kepada chairman statement. Okay, so kita lihat apa yang ingin diperkatakan di dalam chairman statement ni. Okay, so background in essence, okay, the financial year ended 31st March 2020 has been challenging period for corporate Malaysia against a backdrop of political instability and speculative economic outlook. A weak Malaysia ringgit against the US dollar create fluctuations in product pricing, resulting in a shift in the procurement timelines of several key prospects in our pipeline. This has been compounded by cautious market sentiment when it comes to IT spending. Okay, so I think kita kena faham environment sebelum report ni dikeluarkan. So dia mungkin dia dah prepare before 31st March tu.
So during preparation ni dia belum lockdown lagi lah pada tahun 2020 tu dia belum lockdown lagi. So most sentiment adalah berfokus kepada trade war antara US dan China, dan juga uh, kelemahan ringgit berbanding dengan US dollar. Itu antara faktor yang kita nampak berlaku sebelum pandemik. Okay, so ni report ni agak lama dia prepare mungkin awal sebelum kita lockdown bulan March, mid of March tahun 2020. Okay. Alright, kita tengok elaboration dia. There are weak mark a decline in government and DLC project throughout the year, and in the commercial sector, many projects were also rescheduled or postponed, particularly in the manufacturing, oil and gas, and telco sector. The economy expanded at more moderate pace of 4.3% in 2019 compared to the previous year of 4.7%, with domestic demand continuing to anchor growth supported primarily by private sector spending. Okay, so banyak projek-projek mungkin deferred ataupun reschedule ataupun postpone. Pada 2019 kita tahu berlakunya itulah government yang sebelum ni. Okay, so memang kita nampak ada cost cutting, cost reduction dalam sektor GLC dan juga GLIC. Dan secara tidak langsung ia mempengaruhi syarikat-syarikat yang mempunyai tender ataupun melibatkan kerja ataupun projek berkaitan dengan GLC dan GLIC. Okay. The global economy is projected to register negative growth through the December 2020 due to primarily significant economy. Okay, so I think this one kita boleh skip lah sebab ini dah berlaku dah dan juga past. Okay, tapi cuma kita nak nampak apa yang bahagian performance. Okay, so ada dua tempat mungkin performance dan juga outlook daripada chairman statement. So yang pertama, in spite of the challenging market conditions, the companies with the Microlink Group demonstrated strong performance in all businesses segments, growing both tops and bottom lines. The group recorded profit before tax of 14.07 million as compared to the previous before tax 1.27 million in the preceding year. The turnaround was mainly attributable to the higher order and project fulfillment. The group higher profit margin and project fulfillment have largely contributed to the significant year-on-year increase. Our workforce, numbering from 238 employees, comprises a diverse mix of people who bring a range of technical and non-technical skill sets. In connection with this, and recognizing global solution delivery and knowledge capital development as a key differentiator, a substantial numbers of the Microlink solution delivery teams achieve certification in Huawei Technologies Business Support System. Okay, so yang dekat bahagian profit ni kita dah tengok tadi. Cuma dekat sini ialah dia punya profit before tax. Tadi yang kita tengok di KLC screener adalah net profit. Okay, dan dia ada pengurangan sikit. Okay, cuma dekat sini kita still boleh nampak dia punya growth daripada 1.27 kepada 14.07 profit before tax. Ini sebelum cukai lah. Okay, right, so dekat sini dan juga staff dia, okay, banyak dia punya workforce mempunyai certification daripada Huawei Technology Business Support System, BSS. Alright. Kemudian kita lihat bahagian outlook. Okay, despite the ongoing global trade tension and COVID-19 pandemic uncertainties, the shift to digitization has been accelerated as business look for an adopt new way to continue operating or even change directions. The information and communication technology industry in Malaysia continues to grow in size and distribution to the economy a bit slower pace. Research House International Data Corporation IDC expects the industry to account for 21% of GDP, okay, by 2022. Banyak okay. Maknanya industri ICT ni dijangkakan contribute 21% bagi GDP negara. Overall GDP kita combine daripada semua sektor, ICT menyumbang 21%. Oh, banyak agak okay. Almost more than quarter lah. Okay, more than quarter. Interesting. Okay, nevertheless, any slowdown in the growth rate in recent time is expected to be tempered with the latest move to develop Malaysia as a digital nation powered by Industry 4th revolutions
smart manufacturing, IoT, blockchain, cloud computing and artificial intelligence. This source daripada ICT Industry Outlook Malaysia 2019. Okay, the introduction of the 5th generation cellular network 5G is anticipated to drive growth of the ICT subsector to 6.9% in 2020, with and will strengthen Malaysia's capacity to participate in the Industrial Revolution 4.0. This will allow the ICT industry to fully utilize AI, robotics, virtual reality, big data analytics, IoT and software engineering, leading to higher digital adoptions. Source daripada Economy Outlook 2020, Ministry of Finance. So, lama juga tak dengar perkataan 5G, okay, dan juga IR 4.0. I think tahun 2019 banyak disebut dan diperkatakan berkenaan dengan these two things, 5G dan juga Industrial Revolutions 4.0, yang ada di dalamnya big data, AI, VR dan sebagainya. Tapi during COVID-19 kita tak dengar sangat lah berkenaan dengan this development. Dan juga mungkin 5G launching agak ada hiccup sikit sebab mungkin time ataupun during lockdown, so kita tak dapat dia expected time delivery yang previous dia set okay. So tapi this is future, so kita tak boleh nak elakkan 5G is going to be the next thing after 4G, okay, dan juga IR 4.0 dengan big data, dengan blockchain. Dan kita dah nampak dah perubahan-perubahan ni bila kita lihat previous reports, annual report company-company yang ada ICT berkenaan dengan fintech, okay, kita dah nampak financial industry akan shifted cloud computing, okay, big data analytics of course is one of the things, dan ini adalah benda masa akan datang, okay. It's a huge opportunity, dengan contribution 21% daripada GDP is huge. Datang daripada benda yang ICT ni dia tak payah pun macam oil and gas kita nak kena bina pelantar kan, you pergi buat oil rig, korek masuk dalam, keluarkan, and then pergi dekat refinery, tapis, kemudian distribute channel, pakai pipeline ke ataupun untuk export kena guna kapal lagi. So it takes years atau months ataupun years untuk daripada upstream tu nak dapat to end users. Okay. Tapi this blockchain, ICT ni, team pun tak payah besar sangat, risiko pun taklah tinggi macam dekat pelantar minyak yang high risk, dan juga of course dia punya maintenance adalah lesser, sebab kalau ini dah first setup and then kita boleh just operate and maintenance je. Kalau oil and gas still kena gali lah, keep on dig dia punya minyak mentah tu. Right. Okay, kita sambung guys ni. Notwithstanding the above, the group are optimistic on the outlook for the ICT industry given the marked increase in the requirement of business to transform digitally and automated their operations. This is further reflected in announcement by the government earlier this year that its target digitizing 90% of its processing going forwards. This environment presents significant potential to the group to participate in Malaysia e-government transformation journey. So ni report ni agak lama tahun lepas, tapi baru-baru ni keluar lagi satu artikel ataupun statement daripada Minister of Finance, okay, yang mengatakan selepas ini most of payment daripada government akan menggunakan online ataupun menggunakan digital. Dia tak ada dah guna mungkin dulu lah bayar pakai proses physical, kena ada check ke, kena bayar proses ni lah yang dia nak digitalkan semuanya, okay. So memang akan jadi daripada government pun dah ada push factor, okay, dan of course benda tu akan lebih laju lah kalau ada yang push for that. Kita sambung kat sini. Similar opportunities to present in the private sector where the group is actively pursuing prospect for its smart cities, IoT solutions and mobile application deployment. Microlink Solutions Berhad for its part has taken steps to counter the risk posed by long lead times required to secure large-scale projects
and has continued to focus on securing smaller scale quick win project to expedite deployment and subsequent invoicing and collections. A further initiative has been developed to reusable or white label solutions and consistently invest in new technology tools to enable quicker time to market and so minimize delivery risk. So ada perubahan juga daripada segi untuk dapatkan projek. Okay, so sebelum ni mungkin dia target untuk projek-projek besar, large scale, tapi of course projek besar ni memakan masa lah untuk tendering proses, untuk procurement dan sebagainya. So tengok kat sini bila management decide untuk go for smaller scales yang mana lebih cepat proses tendering dan juga award tu, dan juga of course untuk invoicing ataupun untuk dia dapatkan dia punya cash flow lebih pantas. Okay, so mungkin itu juga antara penyebab yang kita nampak ada peningkatan dari segi profit untuk company ni bagi tahun 2021. Okay, dan interestingly revenue lebih kurang, okay, but net profit lebih tinggi. Mungkin ada bahagian cost reduction, mungkin ada bahagian faktor penyumbangnya adalah daripada cost saving dan sebagainya. Okay, so itu kita kena lihat dalam report tahun 2021 nanti. Okay. In addition, by offering OPEX based solutions on as a service basis, is particular on premise cloud and IT managed services, Microlink will be able to provide clients with workable practical options in their digital transformation journey. Commercial proposals are structured to include alternative financing options such as principal leasing programs or funding from financial institutions that offer financing for hardware and software projects. This also help to minimize the risk of possible late payment by business partner. Okay, so ni mungkin improvement juga in term of pembayaran ataupun payment system lah. So dia buat project dan dia punya client tu actually boleh buat financing daripada financial institution ataupun boleh dapatkan leasing punya program. So of course benda tu saya tak langsung client akan suka because dia tak payah fork up the money dengan lump sum ataupun sum yang besar, which is mungkin dia boleh gunakan untuk expenditure yang lain untuk capex ataupun opex pada part yang lain. So dan yalah macam kita nak beli rumah tak payahlah bayar 1 juta terus kan. So kita bayar by financing so monthly ataupun program leasing kita sewa rumah dan sebagainya. Right. Appreciation and acknowledgement. Okay, so alright, thank you daripada chairman. Okay, so page 7 kita masuk kepada bahagian management discussion and analysis. So far okay ke tak okay? Boleh dengar suara? Okay. Tengok dulu connection. Bentar kita tengok. Takut cakap seorang-seorang. Internet ni lately tu yalah, ramai orang duduk rumah kan. Begitulah, servis kat Malaysia pun kita tak boleh nak expect too much lah. Okay, kita sambung. Bahagian management discussion analysis MDA, antara part favourite saya. Okay, so ini introduction. The primary focus of the Microlink Group is to design and build business applications that bring tangible value and cost optimization for its clients and deliver operational efficiency for industry at large. The group specializes on solutions for the enterprise sector, in particular financial services institutions and regulatory bodies. Okay, so bisnes dia adalah untuk menyelesaikan masalah, okay, dan juga untuk improve business client. Okay, so dia adalah B2B punya business, business to business, yang mana dia memberikan yang pertama adalah daripada segi cost optimizations dan juga meningkatkan efisiensi bagi clients dia. Okay, so main client dia adalah daripada financial institution. Okay, so group of business operation dia ada 4 dekat sini. Dia panggil 4 business pillars. Yang pertama adalah financial services, kedua adalah enterprise solutions, ketiga distribution services, dan yang keempat solution delivery. Mari kita lihat apa yang ada dekat setiap business segment ni.
Okay, so yang pertama ialah financial services, ataupun short form dia panggil FSI. The financial year ended 31st March 2020 has been a year of a two-pronged strategy for FSI businesses to drive the value and continue to cultivate strong relationship with existing clients, and to venture into digital transformations and fintech solutions that will elevate microlink offerings and competitiveness to the next level. We continue to nurture existing business partnership with our wide range of enterprise clientele, helping this client enhance and extend their existing core banking system to accommodate the ever-changing requirements of business operation and processes. While the One Solution and Al-Rahnu core banking system remains a stronghold of our heritage and footprints, we have embarked into the digital banking realm by offering a complete suite of digital transformation platforms and technologies that will help many of our clients elevate themselves to the digital frontier. Oh, okay, so dahsyat juga ni. Bukan setakat fintech, okay, digital banking pun dia dah ada sistem tu. Okay, so of course kita tahu klien dia banyaknya daripada financial institution. So financial institution sekarang ni memang tengah laju ataupun rapid juga untuk meningkatkan ataupun moving forward kepada digital banking. Okay, dan so far I think government ataupun bank negara dah approve 5 digital banking so far. Okay, as of now I think hanya 5 sebagai mungkin peringkat awal ni. Okay, so kita nantikan sama ada tahun ni ataupun tahun depan. I think most likely is next year untuk dia punya first launch of digital banking. Bagaimana reaksi ataupun bagaimana tindak balas market berkenaan di sektor digital banking ni. Very interesting. Okay, dan sebab bukan semua bank sebab kadang-kadang digital banking ni bukan bank pun dia boleh masuk. Itu apa yang terjadi di Singapura dan di China dan di negara-negara lain. Bukan banking sector lah, dia bukan background daripada banking, tapi dia masuk ke dalam digital banking. Okay, our strategy is simple yet clear. That is to help our clients stay on the forefront of the digital world. By being in the digital frontier ourselves, we no longer position ourselves as a core banking system provider, but as a digital banking provider and enabler. Okay. Our digital banking offering includes business process management and automation, big data analytics, cognitive AI, customer relation and loyalty, mobility, KYC, loan origination and loan management, robotics, private and hybrid clouds. Okay, so nama pun bunyi macam complicated kan Okay, so this is still new lah I think dalam industri saya pun tak berapa sangat familiar macam KYC kita tahu, know your client, but macam benda dia nak elektronik kan benda tu mungkin guna of course AI juga ataupun gunakan sistem yang dia ada lah. Okay, FSI remain a tightly regulated industry where key solution provider will continue to be the go-to partner vendors of these institutions, as much as will continue to play a prominent role in the FSI space in the coming years. Okay, so sektor ni sebenarnya dia tak adalah banyak sangat competition because it's a regulated, dia deal dengan regulated parties. Bank-bank ni semua is regulated by bank negara. Okay, so it's a regulated activities. Dan of course dia boleh hire ataupun ambil daripada vendor list yang approve lah. Dia kena adalah requirement bank negara sekian-sekian untuk jaga bila melibatkan duit duit kita, duit syarikat dan sebagainya. So benda-benda tu perlukan kepada pemantauan yang lebih terperinci. So daripada segi competitive advantage dalam value investing, I think itulah salah satu benda kriteria yang diterapkan untuk melihat kepada competition. Competitive advantage maknanya tak ramai orang boleh compete dengan dia, dan juga dia mempunyai competitive advantage berbanding dengan company-company yang lain. Okay, so mungkin ada beberapa syarikat lain involve di dalam this niche yang untuk financial institution. So bukan dia seorang lah. Of course kita tahu kalau ada vendor, maknanya ada beberapa senarai lah. Okay, tapi still kalau dia give the best service, dia akan jadi pilihan utama lah bagi most. Nanti kita tengok dia ada senaraikan dia punya klien. Saya pun quite surprised juga
Dia senaraikan dia punya klien dalam annual report. Jarang company letak dia punya klien dalam annual report. Okay. Business segment yang kedua, enterprise solutions. Okay, apa enterprise solution ni sebenarnya? The enterprise solution business continue to outperform itself. There is extensive focus on our IR 4.0 related technologies and offerings, which is in line with the overall economic development strategy of the government. As a Huawei Enterprise Cloud partner, we are leveraging on Huawei digital modules to support proof of concept implementations accelerated by the novel coronavirus COVID-19 situation, specifically to help minimize direct contact by digitizing interaction between frontliner and customer. We continue to invest in state-of-the-art technologies and platforms with a laser-sharp focus on blockchain and digitalizations of traditional brick-and-mortar business. This is further driven by cognitive AI capabilities, driving businesses through data-backed decision and actions. We also expand our footprint into the IoT space integration and bringing software solution together with the sensor-driven hardware and devices for a holistic offering, successfully delivering more turnkey project and solution for enterprise solutions for enterprise clients. Okay. So dia ada invest untuk blockchain so bagus. Okay. Dipanggil state of the art. Saya tak tahulah apa yang dia acquire ataupun dia beli tu sebab blockchain ni is a system lah dia is data dengan data dia, macam mana dia proses data tu semua kan. So kita kalau ada dimension lebih bagus lah apa benda yang dia dapatkan tu. Lastly, we have also positioned ourselves as a cloud provider with capabilities in delivering integrated cloud transformation. We successfully converted our current portfolio of solution from traditional on-premise deployment to a software as a service model, for example, of our loyalty management system. Okay, so a part of service-service yang ada, dia juga menawarkan cloud cloud untuk penyimpanan data, dan yang mana digunakan salah satunya dalam loyalty management system especially untuk clients yang kita simpan points ke, simpan benda-benda berkaitan dengan after sales benda ni. Our cloud footprint also extends to our ability to set up, install, and implement private or hybrid cloud solutions as we began to establish a significant presence ourselves in this space. One example include a project to migrate the sizable headcounts to the last MiHCM digital HR solutions hosted on the private clouds with the big data being hosted in Malaysia. Okay, so ada juga dia punya solution ni untuk HR HR department ni yang menggunakan cloud juga But cloud ni sebenarnya dia memanglah kita dapat sebab kita subscribe tu kita dapat cloud tapi dia still masih ada server dia. Dia masih ada physical server. So mungkin server tu dekat luar ataupun mungkin kat Malaysia, yang mana normally dia akan ada few tempat untuk backup lah Dia ada first server yang ni untuk sebagai dia punya panggil apa, risk management dia ada beberapa tempat yang dilocate dia punya physical server tu. Okay. Alright, so sambung dekat bahagian ketiga, business segment ketiga, distribution services. With a total of some 35 staff, the Microlink distribution services team is fully certified with an average 15 years work experience in the ICT industry and more than 25 years of domain knowledge in the distribution businesses. Our extensive product portfolio spans enterprise range server, storage system, engineering system and solution from leading industry partners and technical and professional services. So distribution ni nanti mostly on physical lah, untuk pemasangan benda-benda yang libatkan wiring dan sebagainya tu. Dia ada staff yang very experienced, okay, average 15 tahun experience dalam industri ni. Itulah dalam engineering, storage system, technical services dan lain-lain. The business serve a channel network of more than 200 business partners nationwide, including system integrators, independent solution vendors, managed service providers, and cloud services providers. Extensive portfolio, our diverse portfolio is sourced from various leading principles as follow. Okay, so dia sebenarnya dia guna principle dia bukan originated semua benda tu sendiri So yang ni macam ni dia guna Oracle Suite ada Fujitsu untuk server, storage dengan software. Dia juga dia gunakan IBM, Lenovo, T-Max dan Synsoft.
untuk server dan storage. Okay, dan juga apa lagi, Hitachi, HP, Stratus dan Sang4 Technologies. Okay, so macam-macam dia ambil. Dia bukan satu dua company je. Okay, so dia diverse juga. In term mungkin nak dapatkan harga, okay, daripada harga yang lebih baik ataupun dari segi penggunaan risiko. Sebab kalau kebergantungan hanya kepada satu syarikat tu, kalau dia ada masalah, habis nanti semua klien ada masalah. Okay. Alright, good. Key wins for the distribution services business during the period achieving revenue of some 150 millions have included 150 juta daripada distribution je. So meaning this is dia punya main lah. Kalau kita nampak kat sini, revenue untuk business distribution adalah 150 juta. So klien dia ni dia mention, klien-klien dia lembaga hasil, LHDN, Jabatan Immigration, Perkeso, Pharma Niaga dan juga TNB. Okay, so apa description ni kat sini? Ini software upgrades, ini maintenance MA renewal, compute upgrades, stack refresh, storage capacity and software upgrades. So ini untuk sektor public sector dan juga GLC. Manakala untuk commercial, part ni, CIMB Bank, Prudential Assurance Malaysia Berhad, Alliance Bank, George Ken, Bank Simpanan Nasional dan juga Public Bank Berhad. Okay, semua besar-besar klien dia. Okay. In November 2019, we were appointed as a new distributor for HP Enterprise, initially for server and storage solution, and then in March 2020 for Aruba Network and Switches Solutions, a demonstration of our strength and resilience in the industry. During the period under review, the distribution business was also awarded the Lenovo Top Revenue Contributor Financial Year 2019 award. Additionally, as further testaments to our resilience in industry, First Solution Sdn Bhd reinforced its long-standing relationship with an IBM partner when it became the sole distributor for the short period between the departure of Tech D Sdn Bhd and the appointment of VS Tech Berhad. Oh, okay. Okay, menarik. IBM, kalau kita tahu dia dah dekat dalam market is quite some time, memang antara yang lama dah. So dia dapat jadi sole distributor pula untuk pasaran di Malaysia daripada IBM. Okay. So bawah ni dia lah bahagian challenges, apakah cabaran-cabaran yang dijangkakan untuk Malaysia yang lepas, sebab yalah dah pas, kita baca ni pun report yang untuk tahun sebelumnya. Tapi tak apa, kita tengok mungkin something yang interesting. So challenges, in essence, financial year 2019-2020 has been challenging period for distribution services business against a backdrop of political instability and speculative economic outlook. Okay, so ada cabaran dari segi political, okay, dan juga ekonomi outlook. Weak Malaysia ringgit against the US dollar created fluctuation in product pricing, resulting in shift dia punya provider sebenarnya banyaknya of course daripada luar lah, luar negara, IBM, Lenovo, dan mungkin dia punya kontrak tu dalam US dollar. Okay. Tapi bisnes dia dekat Malaysia bayar dalam ringgit lah. I think so. Kita takkan dah bayar dalam US dollar juga kan. So dia bayar dalam ringgit. So ada risk in term of foreign exchange lah. Sebab dia bayar dekat provider tu dalam US dollar. Yang pricing dibuat untuk Malaysia dalam ringgit Malaysia. So sebab server dia of course kena bayar continuous lah. Continuously kena bayar. Di subscribe dia punya server. There was a marked decline of an estimated 23% in the government and GLC project throughout the year. In the commercial sector, major projects were also rescheduled and postponed, particularly in the manufacturing, oil and gas and telco sector. Okay, so dua cabaran dalam GLC, ada pengurangan 23%, dan juga private sector, especially dalam oil and gas dan juga telco, juga sama ada mengalami reschedule ataupun postpone. To address the challenges, the team has sharpened its approach to become more focused in engaging with the managing of a sizable network of business partner. As a result, we have managed to drive some major wins with support from our principals. There can be no denying that the traditional distribution business model
must transform as we progress toward the disruptive digitalization market landscapes. Industry trends indicate that business are gearing towards predictive driven solutions rather than staying with a pure operational compute system. There is a strong emphasis on AI, data analytics, IoT, automation to achieve higher efficiency and enhance productivity. Okay, so this is the future. Dia challenges tapi adalah opportunity yang ada, okay, yang mana memang banyak bisnes terpaksa transform kepada digitalization, dan kita nampak during banyak syarikat yang terpaksa ataupun kena juga transform untuk start work from home daripada rumah masing-masing, tak perlu ke office. Sebenarnya itu telah mempercepatkan proses digitalization yang mana sebelum ni mungkin company-company agak reluctant ataupun agak lambat sikit untuk berubah. Tetapi apabila berlakunya lockdown, PKP, benda tu tidak dapat tidak untuk syarikat-syarikat besar kena juga untuk transform. Right. As such, the distribution services group recognize the needs to adjust its go-to-market strategy in the following areas in order to strengthen its distribution presence. Number one, resource training and teaming, focusing current team mindset, reskilling to meet market solution needs. Okay, so goods, dia tak lupakan kepada peningkatan workforce dia ataupun untuk staff dia, yang mana continuous training adalah satu benda yang company kena memang look after untuk dia meningkatkan prestasi syarikat sebab syarikat ni dia driven by pekerja by staff. Kalau tak ada staff tu belum lagi lah yang boleh run 100% by AI lagi. Okay, so dia kena keep on improve knowledge in term of mindset dan sebagainya. Go to market business model, develop and engage new business partner ecosystem, cross branding with KPIs and sales plan, value proposition with core products that are driven by attached solution and managed services, leveraging resources, skill set and deliverables. Okay, so itu antara benda yang dia nak buat. Okay, dan yang terakhir dekat sini adalah solution delivery. Okay, solution delivery dia punya business segment yang keempat. Microlink Group Solution Delivery business focus on delivery of a range of services spanning project management, design, development, testing, change management and deployment across range of application in portfolio includes ticketing business application and system, bespoke solution design to tailor to address business needs, commercials of the shelf product development including IBM, Microsoft and Oracles. So ni project ataupun business ni melibatkan management design, more on project management lah dan juga testing dalam, I think dalam consultancy okay, delivery, solution delivery dalam sektor consultancy. Okay, during the period under review, a substantial number of solution delivery teams member achieved certification in Huawei Technologies Business Support System. The certification of resources was a fundamental component of the qualifying process for Mesti Berhad appointments as a Huawei authorized system integration partner, becoming one of the only 5 in the world. Our certification will continue ensuring that we offer the largest pool of Huawei BSS accredited resources in the country. Okay, so nice. Dia partnership dengan Huawei. These resources are being deployed on the initial phase of the project to develop and implement the new customer relationship management CRM and billing system for Telekom Malaysia Berhad. Under the contract awarded to Mesti Berhad in April 2020, the system uses Huawei Business Support System technology. Okay, so dia banyak-banyak menggunakan daripada Huawei. Alright, so kita sambung page 12. I think dah almost to the end sikit lagi. The group portfolio solutions has also been enhanced with the development of digital interaction services platform known as Interact. This platform we deploy in the pilot phase of the project recently awarded by Post Malaysia Berhad. Okay, so dapat projek baru juga daripada Post Malaysia, which will enable Post Malaysia customer to subscribe to and renew insurance policy from relevant insurance provider as continued in Post Malaysia existing system or third party system. Okay, yang ini sistem I think dah ada sekarang mungkin dia nak upgrade lah kot. Sebab memang kita boleh pergi Post Malaysia untuk renew insurans ataupun takaful kereta ke kenderaan kita tu.
Ataupun kalau boleh buat online lagi bagus lah so tak payah pergi post lah. Pergi dari rumah je gunakan platform post pun boleh juga Kalau ada macam tu lagi bagus lah. Transaction will be handled via the Interact platform, which also includes a 360 self-serve app serving internal and external users. Additionally, the team has been heavily deployed on projects to develop and commercialize on behalf of Almasty Berhad and a new business registry solutions known as Bridge for marketing and rollout in the regional and international jurisdiction. So, so dia nak improve commercially di luar negara juga. So bagus. Bahagian objektif dan strategis. So yang pertama, dia fokus on developing new industry and technical skill set. Maknanya dia train dia punya staff dan sebagainya tu, tambah knowledge skill set dan sebagainya. Kedua, leveraging on Huawei breadth and depth of technical industry know-how. So since dia dapat memang dia ada usaha sama dengan Huawei, so dia gunakanlah leverage on Huawei punya strength kat situ. Alright, so seterusnya, deploy new revenue generating services for telco and end user customer. So ini adalah market segmen yang baru untuk dia try to penetrate, telco dan juga end user. Kemudian local cloud. Local cloud apa cerita kat sini? So memang ada peningkatan dari segi permintaan untuk cloud service, yang mana of course kita tahu dengan pandemik dan sebagainya lagilah meningkatkan permintaan bagi cloud services. Kemudian dekat sini, so remain focus on providing dia nak kurangkan of course dari segi cost bagi clients dia. Diselesaikan masalah sebenarnya daripada segi cost operation OPEX dan juga CAPEX bagi clients. Dan of course client akan suka lah kalau syarikat dia dapat kurangkan cost, dia boleh dapat profit lebih so why not dia ambil kan benda offer ataupun servis yang ditawarkan. Sudah nak fokus juga kepada recurring revenue stream daripada OPEX based commercial offering. So recurring lebih bagus daripada one off lah, sebab recurring bukan lebih bagus lah, mana kena ada juga despite daripada projek yang lump sum dapat habis ataupun yang recurring yang continuously masuk sebagai sales kepada company. So kita masuk dekat bahagian key risk. Right. Pertama adalah crash in oil and gas industry. Kita tahu sebelum ni dia mention ada klien ni dalam oil and gas, so yang banyak terpaksa postpone ataupun reschedule dia punya business dengan oil and gas. So Microlink Group is no exception and has implemented a number of measures to conserve cash, including salary reduction across the organisation and cost cutting initiative. So ada juga pengurangan gaji bagi staff yang dilakukan, dan juga ada cost cutting initiative. Saya tak tahulah dia mention apa cost cutting tu, mungkin operation cost ke, dia tak mention details lah. So risk yang lain adalah untuk projek yang besar large scale project ni memang ambil masa yang lama. Dia punya lead time dia untuk cycle daripada itulah RFP submission untuk tender, kemudian ada tender clarification, kemudian ada commercial negotiation punya meeting, proof of concept, new stages lah, final award, memang ambil masa lah. Lagi pula waktu PKP so banyak yang kena online saja.
Dan juga projek besar ni dia ada risk adalah daripada segi timelines dia projek besar tapi timeline dia pendek. So itulah risiko juga. Kalau lambat normally kena LED lah mana-mana projek pun kalau lambat dikenakan LED. So selain itu risiko dengan adalah potential loss of distributorship distributorship ni yang macam daripada IBM Lenovo, Huawei sebagainya itu ada juga risiko dia. Okey. Dan juga ada juga risiko kehilangan highly skilled staff. Okey. Kalau keluar ni itulah dia nak ambil masa untuk hiring, untuk bagi training kembali. So of course dia akan ada time consuming lah kat situ So apa mitigation yang dia buat? Okay. So yang daripada untuk yang large project yang ambil masa, dia fokus on smaller scales project yang cepat dan juga senang dapat payment dan sebagainya. Kemudian offer OPEX based solution on the as a service basis. Okay, untuk clouds dan juga IT managed service. So yang ini dia provide clients dengan workable and practical option in their digital transformation journey. So ini juga product offering yang baru kepada clients dia. Inilah part of the new mitigation. Kemudian okay, so dia fokus juga untuk collection ataupun untuk payment So payment daripada clients tu dia kena dia fokus mungkin by ada assign dedicated person untuk follow up untuk keep on follow up lah untuk dapatkan payment tu dengan secepatnya. Sebab normal lah mana-mana contract pun memang mention kena honor the payment dalam 30 hari atau 45 hari. Tapi of course lah proses approval kalau syarikat besar memang lagi lama lah ada stages semua, berapa orang nak kena sign sampai boleh release tu it's gonna take months lah kadang-kadang kalau ni kena buat balik paper ke, itu memang tedious punya kerja lah. Okay. Alright. Minum sikit. Okay, ni adalah pecahan dia untuk setiap segmen tu. Okay. Revenue pertama financial services 36 juta, menurun compare to financial year 2019. Enterprise solutions 33 juta, meningkat compare to 2019. Distribution services 150 juta, yang paling tinggi dan juga peningkatan compared to 2019. Solution delivery 16 juta, juga peningkatan daripada 2019. So ada dua yang meningkat, ada tiga yang menurun Sorry, tiga meningkat, satu yang menurun in term of revenue. Cuma in term of profit ada cerita tak kat sini? Dia pula mention untuk in term of profit. Cuma dekat breakdown dia ceritalah financial services kenapa lebih rendah, kerana lower progressive revenue recognition. Mungkin ada lambat sikit yang ada payment yang nak recognize tu dia sudah tak dapat masuk dalam dia punya financial year. Kemudian untuk enterprise berlaku peningkatan mainly due to the higher order and project fulfillment. Banyak projek order yang baru dan juga projek yang completed. Kemudian untuk distribution services meningkat due to higher order and project fulfillment primarily from the new project secured during the current financial year. So dapat ada projek-projek baru. So that's why dekat bahagian distribution services berlakunya peningkatan. Ini pun sama untuk solution delivery due to new orders and project fulfillment Very senang dia bagi reason
Sama je semua. Okay, liquidity and capital resources. The group capital expenditure and working capital requirement have been financed by the cash generated from operating as well as short-term borrowing provided by financial institutions. So dia ada juga pinjaman. Cash and bank balance decreased to 22.79. Okay, so dia ada cash at hand adalah 22.79 juta. Berkurangan compared to 2019 due to higher cash used in financing activities as a result of full redemption and redeemable preference share in the current financial year. Oh, okay, so dia ada redeem preference share. Dia bayar balik. Dia redeem lah, dia ambil balik dia punya share. The group has total borrowing of 13.06 million with in the financial year 20. The borrowing were utilized for funding working capital and capital expenditure. So pinjaman dia dah sebanyak 13.06 juta. Okay. Dia digunakan untuk capex. So outlook untuk this company, okay. Oh, okay, bagus kan dia punya outlook, betul Global economy is projected to register negative growth. Memang betul, 2020 is negative growth untuk GDP because of COVID-19. Bagi kita tahu report ni dikeluarkan sebelum lockdown Okay. Okay. Tadi kita dah nampak memang ada potensi 21% contribution daripada ICT untuk GDP negara bagi tahun 2022. Dan juga of course dengan peningkatan ataupun perkembangan ke arah IR 4.0, itulah prospek juga. Dan juga sama, ini lebih kurang sama dekat page atas tadi tu. 5G dia cerita IR 4.0, blockchain, AI, VR dan sebagainya. This environment presents significant potential for the group to become Malaysia e-government transformation partner, and there are currently a number of proposals which are in discussion with various bodies. Similar opportunities are present in the private sector where the group is actively pursuing prospect for its smart cities, IoT solutions and mobile applications deployment. So smart city tak nampak tadi yang di-mention dalam report dia which is tak jumpa lah untuk smart city tu. Dan of course dengan inisiatif government yang nak digitalkan 90% daripada government punya operation, okay, 90%. So mereka melihat, syarikat ni melihat kepada benda tu sebagai positif bagi syarikat ni Microlink, because dia dah ada track record mungkin dia dah ada juga sebagai vendor list yang dapat approval daripada bank negara dan sebagainya. So dia dan ada discussion dengan few bodies berkenaan dengan proposal, okay, seterusnya bahagian sustainability statement. Okay, I think that's all from me untuk hari ini. Sebelum kita hari, memang ni ialah perkembangan syarikat ni, peningkatan harga dia I think daripada last year, okay, untuk 1 tahun peningkat 239%. Dan juga interestingly untuk kita lihat dia punya next financial annual report bagi period ending 31st March 2021 yang mungkin akan keluar sama ada Julai ataupun Ogos, kita nantikan. Sebab daripada data yang di dalam KFC Screener ni menunjukkan peningkatan almost 300% ataupun threefold daripada 10 juta meningkat kepada 31 juta. Kita nak tengok daripada mana dia dapat banyak peningkatan tu, sama ada daripada government, private sector ke ataupun daripada government sector yang dapat projek banyak ni. Kita nantikan insya-Allah report yang terkini nanti, dan very interesting. Dan dari segi growth saya melihat 3 tahun ni, saya tengok dahsyat juga 3 tahun punya growth sangat-sangat drastik selepas dia rugi 50 juta dan dia start recover Okay, so but again disclaimer ini bukan buy call, ini bukan nasihat pelaburan. Sebarang risiko pelaburan adalah di atas risiko masing-masing. Okay, so thank you so much kepada anda semua yang turut serta daripada awal hingga akhir. Dan juga thank you so much kepada anda yang dah share this video. Kepada yang belum share, okay, so just click button share je. It's easy guna IT je, bukan nak kena print, nak pergi hantar kat orang Kita just click je button share.
Bolehlah tonton ya. Jom belajar sekali ke dan sebagainya. It's very easy sekarang kita nak spread awareness, kita nak ajak orang kepada ilmu, kita nak spread ilmu, kita nak kumpul pahala, is very easy. Okay, as simple as click the button. Okay, so thank you so much dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, okay, ataupun yang ada yang tak selesa dengan cara penyampaian saya minta maaf, saya susun 10 jari. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.